Tingnan nyo guys, kahit na dito sa mga lakaran may mga toilet pa rin sila nilalagay oh. Para kung ikaw ay naihi pag galalakad ka, meron kang maihian. Ganun dito. Galing. Yan, malawak na, malapad na yung daan. Yan, doon kami pupunta oh. Akyat kami dyan. Tingnan nyo naman guys yung view. Ah, grabe sa view. Doon sa bundok naman nag-i-snow. Regarde Isabelle, la montagne déjà neige. Nag-i-snow sa bundok guys oh. Lalong makapal na naman. Dito na side na bundok, grabe oh, nag-i-snow. Sana wag na yan bumaba dito. Grabe sa ganda ng view. Wow. Saan ka pa? Grabe linis guys no. Ah, grabe dito ang view. Wow, regarde là. T'as vu là-haut là? Ouf. Ça c'est le Haut-Valais. Wow. Là c'est où on monte pour aller au Val d'Annivier. Ici putain. Hein? Où on monte pour aller chez mon beau-frère. On passe la route qui monte là ici, tout dans le rocher. Wow. Super. C'est déjà 11 heures. Ayan guys. Bundok itu guys ah. Taas-taas na niya manakit. Ang ganda din sa ilalim ng puno. Station of the Cross. Ayan guys. Libreng tubig pag ikaw ay nauhaw. Ah, sarado ngayon pala kasi winter. Dito ganda. Tingnan nyo naman guys. Oh, tadang. Tingnan nyo naman yung mga puno. Linis. Oh. Dili gisag sagbot. Limpyo kayo mga puno ano. Grabe. Niya pag sa taas sa tuktok. Ang ilahang ang asa naman to eh. Di makita. Yung statue ni Jesus Christ. Si Palasyong Isabella? Ah? Si Palasyong. Non, là c'est un peu chiant. Oui, ici. Wow. Tingnan nyo guys yung... Grande ville. Wow. Super ganda. Grabe no, ito yung overlooking mo sa iyong bahay, nasa bundok ka, tapos yan yung makikita mo lagi. Ah, grabe sa ganda. Yan dito oh, nag-snow. Oh, bumba yung snow. Yan guys oh, bumaba yung snow oh. Ay ay ay. Ah, meron na ngang konti. Ayan guys. Ay nak, hindi nyo makikita pala. Ayan o, nag-i-snow na. Oh, 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 oh. Ayan. Ayan guys.
Bumaba talaga yung snow. Mag-i-snow na naman dito. Ganda dito lakad-lakadan. Regard Isabel, la déjà neige. Oui. Malayo pala yun. Kala ko malapit lang. Nawala sa aking paningin. Wow, ang ganda ng ano, sapa. Oh. Sapa yan guys. Ang taas naman pala. May bahay ang ibon dito. Ayun, nakita ko na. Ayun o, oh, laki. Wow, il est. Uy! Christopher. Oh my goodness, America guys. Akit kami dyan, ayun o. Oh. Taas-taas din palang bundok na ito. Ayan na guys, oh. Grabe, ang laki pala nito. Kaya pala kahit doon sa ano kitang-kita sa baba. Ang laki pala, oh. Alam niyo guys kung gaano katagal ko na itong pinangarap na marating ito. Ilang taon ko itong ginustong puntahan. Ngayon lang talaga natupad. Wow, Diyos ko Lord. Tingnan niyo guys, grabe kalaki. Si Tughong, Isabela? Hein? Si Gong. C'est long. Uy, ay. Il y en arrive. Tu vois? Wow. Tu vois? Le balai au Christ Roi. Oui. Tu vois? Wow. Grabe guys, tama naman pagdating namin dito sa tuktok. Siya naman pag-i-snow, ayan o. Voilà. Wow, ganda. May maliit na chapel guys. Tu vois? Wow. Diyos ko Lord. Sa wakas narating ko din. Grabe guys, oh. Wow guys. Finally narating ko din ang laki. Grabe ang laki. You know,
Christ Rua means the king. Wow. Si Julie Isabel. JB Elle Mont... est là-haut. Oui, JB Montelao. Oui. Il va Grabe. venir la neige. Ha? Il va venir Oui, la la Blaze. Wow. Ah, regarde la Isabel comme Julie, ça. Ah, les cailloux, oui. Oui, la caillou. C'est des cailloux, ils ont fait exprès. Wow. Ang galing naman ng pagkagawa, oh. Kakagdanan. Ah, grabe. Oui, oh. Wow. 1935-1985, restauration, allocation de son conteneur de la statue de Christ Roi, 29 septembre 1985. Oui. Aïe aïe aïe. C'est très très longtemps. Entreprise de Maconer kay Joseph Louis et Pelbert Barras. So wow. Grabe oh. Ang snow. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo naman guys. Ang mga bato oh. Ici, Saint-Romain. Ça, Wow. Saint-Romain, tu vois. Tingnan nyo guys. Ito yung kabuoang view. C'est là-bas, Saint-Romain, où il y a l'église. Oui. Tu vois. Peut-être on voit la La maison, je Oui. regarde. Ah oui. les Châtelard. Wow. Ito yung guys oh. Mais c'est Yung difficile, kabuuan. hein, C'est difficile po. Ici. parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se ressemblent. Non, Tingnan nyo, ici guys. pas. Ici, c'est pas chez Wow. nous. C'est là-bas. Grabe na view ito. Tu sais, Isabelle? Oui, ça doit être par là. Mais c'est difficile. Hein. Oui, difficile parce qu'il y a Il des y a arbres. beaucoup de maisons. C'est ça. Wow. Ça, c'est là-bas. Grabe, guys. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa wakas narating din kita. Ilang taon ko talagang ginustong mapunta dito. Oh, Ngayon, finally, narating ko rin. il y en a, il y en a. Hindi ko akalain ganito kalaki. Grabe. Super. Si Brimombu Ah oui, c'est ici. beau. C'est beau, c'est beau. Tingnan yung Tu ice, vois là, guys. ces maisons qu'on passe dans le virage quand on monte de chez nous. Là-bas, dans le rond, là, Oui, il y a les maisons grises. oui, Nous, on est juste en bas. Il y a le petit Oui, chalet. oui, je Et sais. ben, on est juste à côté. oui. C'est fou, hein? Tingnan yung ice, guys. Ang ice, oh. Ah. Snow. Ah, pakapal ng pakapal ng snow. Regala, Neige. Oui, oui, je vois. Ay, ay, ay. Des petits flocons. Yan na yung ayan na. Ah, Oui, oui, oui. mm, Il va neiger. nag-i-snow na. C'est pas grave. Ça, c'est Blessings. Oui. Oui, on arrive ici et tout de suite, la neige elle va venir. Elle là. Ça, c'est Blessings. Oui. Oui. C'est ça. Ah. Wow! Parang kape nga prutas guys. O kape. Parang kape. Pero ano yan? Là-bas, ici, Tita, viens voir ici. Tu vois, juste là. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'écurie qu'on a passée hier au soir Oui, de Jean-Michel. C'est qu'il y a les, Oui, les oui. vaches. oui. C'est bien. Ah, l'hélicoptère. Oui. Il y a l'hélicoptère. Tu vois, on est venu en haut Oui. depuis là-bas. La voiture là, hein? Non, la nôtre. Hein? Oui, Oui, là, à elle côté. est plus haut. C'est fou, hein? Grabe guys, oh. Ganda, oh. Nag-i-snow na.
Alors, on a passé là la route pour venir, là, Oui. là, en haut. Yan guys. Nag-i-snow na guys. Ah, mais ma bougie, Uy, bougie. Magla-light candle kami guys. Ayan yung view dito na side. At yung view naman dito na side. Tingnan nyo naman kung gaano katirik yung hagdanan. Oh. Tingnan nyo guys. Dito ako sa likod mamaya. Oh, nakakatakot kasi yung hagdanan is very matirik. On peut pas mettre. Ha? Ah, si permis. Mais oui, là, c'est fermé. Umito. Là, il va le voir. Il faut faire attention parce que... Ayan guys, sarado. Si Papu si Bisi, Isabel, pumit isi. Dong la, ano, Non, non, ça, si Interdi. béni. Je sais pas où mettre. Sa laba? Là-bas, on peut pas. Ha? On peut pas. Pitit laba? Ah ben, tant pis. Ya pa, bougie. Mais d'habitude, mais maintenant, il y a pas. Tu vois, c'est Ah, super. pitit isi? Non, non, parce que tu sais pourquoi. Ayan guys, oh. Tu vois, c'est Napakalaking Jesus Christ tant pis, je statue. mettrai à la maison. Hein? Je peux pas mettre ici. Si t'as. Pitit derrière là? Non, parce que je pense que c'est dangereux. Parce qu'ici, s'il y a du vent, Ah, ay bawal C'est mag-candlelight guys. je suis désolée, on peut pas. Bawal C'est mag-candlelight. pas trop grave. Kasi ano, wala Mais j'ai nga. pensé bien Baka faire. takot silang baka masunog. Isin. Tiens, Tita. Tita. Ah, merci. J'ai pris à chaque J'ai dit, soin à faire. Anis pala? Non. Je peux pas. Ayan guys, oh. On a pris la bougie et tout, mais c'est pas possible. Ah. Ayan guys, sobrang taas yan guys. C'est pas grave. Oh, wala. Hirap pag, ano, kasi sobrang taas. Yan, pababa na kami ng bundok, guys. Galing na kami doon sa taas. Hindi pala doon pwedeng mag ano ng kandila kasi bawal kasi walang tao doon na magbabantay. Baka ilipad ng hangin. Kasi mahangin sa taas. Baka masunog pa yung mga kahoy. Kaya delikids. Kaya doon ko na lang to sindihan sa bahay, sa aking altar. Aking biniling kandila na malaki. Yes, guys. C'est pas tombé. Oui, patumbi. Il faut faire venir l'ambulance. Oui, petite ça, la Isabelle. De quoi? La chimine qui y a, Non, on ya, peut pas là. hein? C'est juste pour aller voir derrière. Ah, C'est très dangereux. si pas la, y a, petit maison pour, comme ça? Non, non, il n'y a pas. Ça, c'est tout ici qui monte. Ah, d'accord. Oui, les stations. Palmas to. Pil ng ice. Là-bas. Oui, sidyang laba. Kasi nakakatakot ano nga dyan guys kasi yung sapatos ko is hindi pang ano. Kaya dito tayo. Wala. Sibya. Ici, c'est mieux. Oui. Ici, on tombe. Tingnan nyo yung view na to diha guys at timanan nyo. Grabe ka pretty. Grabe ka pretty. Ayan guys, oh. Ayan na si Jesus Christ, oh, yung statue na, oh, yan. Yan. Dito na kami. Pababa na. Malayo-layo rin yung nilakad namin, guys.
paakyat. Hiningal din ako ng konti. Tingnan nyo naman ang view. Nato diha. O, tingnan nyo naman ang village. Wow. Tingnan nyo. Pagka-pretty na lang. Diri side nga. Dere oh. Uy, pagka-pretty. Namuti pa ang ice kabukiran. Grabe ka amazing. Grabe ka amazing sa view. Oh, nag-blue parang ato ang bukid diha. Kalamia gid magpatidit og kining palwa sa lubi oh. Ang tudid to. Tidit. Palwa sa lubi. Ah. Kinahanglan man gyud og 120 brick ani kay pwede man ka bakilid. Tingnan nyo guys. Oh. Tininduta din patidit-tidit sa palwa sa lubi. Ay. Guys, paki-like and share. Ouch! Kita mo like and share naman. Ay, si Tombe! Non. Oui, mais t'es pas tombé des fesses. Il faut pas avec ça, parce que tu peux te faire mal. Uwi! Ay. Tingnan nyo guys. Sabi ko sa inyo, dulas ako eh. Wow. Regarde Isabelle. Hein? Elle course. Oui, déjà un moment. J'ai vu qu'il Course. venait de tout en bas. Oui. Bonjour. C'est bon. Hein? C'est bon. Ah, Ah, regarde le soleil là-bas. oui, là-bas. Ça, Wow. c'est le Raville. Ah, may araw doon guys oh. Habang nag-i-snow. Ganda. Grabe kapal ng snow. Ganda ng kabukiran talaga.